हॅलो गोंयकारांचो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाईट सगळ्यां खंय जाता थिंगा आमगे व्हिडिओ हालीं आमगे गोंयकार भावां कोण सांडले हो व्हिडिओ हांव काडटां कोणाकूच वायट म्हणा आनी कोणाकूच बरें बगना। हांव कोणाकूय हेल्पूय करना, कोता ते भाशेन कोता कित्याक एक गोंयकार जावन आमी एकामेकांक पावपा जाय। दॅट इज मुगे म्हणणी आहा। कोण जावं एक दुस्मान देवूं तुगे घरा येवं एक उदो मागोता पिवपा, वो तांड्याला वो जेवण मागोता, वो घालपा रोप मागोता। एक आमगे धर्मा वाटेन आनी आमगे भावार्था वाटेन फेथा वाटेन आमकां रायट आहा आमी त्या दुस्मानाक पेलो म्हणटा आमी ताका पावपाक केन्नाच। ओके, सेकेंडली आमगे व्हिडिओ व्हडलो जायत पूण प्लीज आयकाय हे आमगे व्हिडिओ स्पेशली कोण युरोप आहाय, कोण पोर्चुगीज पासपोर्ट कोण गेले, कोणा गरज तें आयकोचो। व्हडलेपण कोण व्हडपण कोताय, कोण बुदवंत आहाय, कोण ग्रेस्त आहाय तेंक न्हू हो मुगे व्हिडिओ हालीं जो लोक सांडवला तो लोक जर्मनी गेला, युरोपा गेला पासपोर्ट कोण तेंक कोणा आनी तीं वचपा सोदताय। पासपोर्ट येयल्या खूंय वचपा तेंक कोणना, कितें करपा तें कोणा। जावं तें आयलँडा UK वचपा येना, आयलँडा फ्रांसा इटली खूंय जावं तेंकां कांय खबर ना जॉब केसल्यो करपाच्यो आनी कोणा आयडिया ना, कोणा आयडिया दिना तेंकां। सगळें रेडी जालो आहा। जायते म्हाका जाण ते भाशेन मुगे व्हिडिओ वायरल जायन वो कितें सांगून म्हाका बरें मागता तें इज गूड, वेरी गूड। पूण हांव एजंट न्ही, हांव कोणाकूच उपकार म्हणजे एक बरें आहा तें कोता, म्हाका बरें दिसता तें कोता। मुगे जायजां म्हजे भाशेन जायजां लोक आसतलो गोंया हे भाशेन करपाचो। म्हजें नांव रॉकी रॉड्रिगीस, हांव कोलवाचो तें जाल्यार। आनी प्लीज म्हज्यान सगल्यांकू आन्सर करपा जायना, मॅसेजी करपा जायना, पूण जायजां म्हाका मॅसेज कोताय आनी मॅसेंजराचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर जायते फोनूय मागताय। म्हळ्यार प्लीज हांव तुमकां एक आयडिया दितां। बेस्ट थींग इज या थोडे मातशे पयस जाय पडटले कित्याक युरोपा म्हारग जॉब इनडीड म्हणटा एक हें आहा, वेबसायट आहा इनडीड आनी तेजो इनडीडाचेर तुका जॉब मेळटाय कसले तुगे प्रोफेशनल आहाय त्यो आनी केसो जॉब गरजेच्यो हांव तुमकां मागीर सांगोता। सेकेंडली दुसरें म्हळ्यार डाफ म्हणो एक आनी एक वेब आहा, तेजेर घर सोदपा रेंटा बीन भाड्या आनी घेवपा आयल्या तेजेर आहा डाफ DAFT म्हूण। आनी इनडीड INDED म्हूण आनी एक वेब आहा, तें कामाचें जालें। सेकेंडली हिंगा जायत्यो एजन्सी आहाय आनी एक तुका काम दिवपा। मुगे एक फ्रेंडा गेली हांव तेगेली हांव घातलो सकयल वेबसायट आहा ती आनी हांवूच तुमकां सांगोता जोरी तर तुमगे एक